여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 우리 이제 요한복음 10장에 들어왔습니다. Hemos llegado al Evangelio de Juan capítulo 10. 요한복음 10장은 예수님 나는 선한 목자라고 말합니다. En este capítulo Jesús dijo, yo soy el buen pastor. 이제 그 성경에 보면은 En la Biblia dice, 내가 진실로 진실로 일체를 진실로 있게로는 양의 우리의 문으로 들어가지 않으려고 다른 데 들어가는 자는 절도며 강도요. en San Juan capítulo 10 versículo 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y 문으로 salteador. 들어간 자가 양의 목자라. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. 문지기는 그들을 위하여 문을 열고 양은 그 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. 자기의 양을 다 내어놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 거로 따라오되. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. 타인의 음성을 알지 못하는 거로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. 여기서 이제 예수님께서 뭐라고 말씀하냐면 A lo que Jesús se refiere en este capítulo es, 양은 내 음성을 들으며 las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llaman por sus nombres. 이제 우리가 사복음서는 Los 4 evangelios de la Biblia, 마태, 마가, 누가, 요한 이 네 권의 책을 사복음서라고 말합니다. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a estos 4 se les conoce como los 4 evangelios de la Biblia. 이제 이 사복음서는 Estos 4 evangelios 정말 아름다운 복음을 이야기하는 책입니다. son libros que nos hablan sobre un evangelio realmente hermoso. 예수님의 제자 가운데서 마태가 쓴 것, 마가가 쓴 것, 누가가 쓴 것, 요한이 4명이 써서 사복음서가 되었습니다. Esos 4 libros escritos por el discípulo Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los 4 evangelios de la Biblia. 이 네 복음서는 예수님에 관한 글을 썼습니다. 조금씩 다른 모양으로 그 책을 썼습니다. Estos 4 evangelios describen a Jesús, pero cada cual de forma diferente. 그래서 여기에 이제 요한복음 10장에 보면은 Aquí en el libro de Juan capítulo 10, 예수님은 선한 목자로 이렇게 등장이 돼요. Jesús es presentado como el buen pastor. 그리고 이제 그 다음에 양이 있는데 그 양들 가운데서 예수님의 양이 있고 또 다른 양이 있습니다. Y también nos habla de las ovejas, entre las cuales se encuentran las ovejas de Jesús y otras que no son suyas. 예수님의 양은 어떤 양이 예수님 양이냐면 ¿Qué clase de ovejas son las ovejas de Jesús? 내 양은 내 음성을 듣고 Mis ovejas oyen mi voz, 내 음성을 안다 그랬습니다. porque conocen su voz. 그래서 나를 따라온다고 그랬습니다. Y es por eso que dicen las ovejas le siguen. 타인의 음성을 알지 못하는 타인이 따르지 아니하고 도리어 도망한다고 했습니다. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. 그럼 여러분 우리가 예수님 양이 되면 Cuando nosotros nos convertimos en ovejas de Jesús, 예수님의 음성을 믿고 따르는 겁니다. podemos confiar en la voz de Jesús y podemos seguirle. 다른 사람하고 예수님 하는 이야기가 다르기 때문에 Ya que las palabras de Jesús son diferentes de las palabras de otras personas, 사람 이야기 잘 못 듣지만 aunque no somos capaces de escuchar con facilidad a otros, 예수님의 양이 되면 예수님의 음성을 듣는 거예요. cuando nos convertimos en las ovejas de Jesús, podemos oír su voz. 요한복음에 등장하는 많은 인물들 가운데서 Entre los distintos personajes que menciona el libro de Juan, 두 가지 종류의 사람으로 나눌 수가 있는. estos se pueden dividir en 2 tipos de personajes. 어떻게 두 가지냐면은 ¿De qué forma los dividimos? 예수의 말씀을 듣고 예수님 따르는 무리하고 El redil que oye la palabra de Jesús y le sigue. 예수의 말씀 듣고 따르지 않는 사람 두 가지 종류의 사람을 이야기하고 있습니다. Y el redil que oye a Jesús, mas no lo oye y no lo acepta. Son 2 grupos. 예수의 말씀을 따르는 사람은 예수님의 양은 Aquellas ovejas que siguen la voz de Jesús, 제 생각에 맞든 안 맞든 예수의 말씀을 따릅니다. siguen a Jesús sin importar si están de acuerdo o no con la palabra de Jesús. 예수의 양이 아닌 사람은 Pero la gente que no es parte de las ovejas de 말씀을 Jesús, 들으면서 luego de escuchar a Jesús, 맞나 안 맞나 보고 primero tratan de ver si las palabras de Jesús son correctas o no, 따르지 않는 거지. y si son opuestas a ellos, prefieren no seguirlo. 그것이 참된 예수의 양과 다른 양의 차이.
Esta es la diferencia que existe entre las ovejas de Jesús y las ovejas que no son de Jesús. 이러한 이야기들 오늘날 교회 다니는 많은 사람들 가운데서 O incluso entre tanta gente que asiste a la iglesia, 교회를 다닌다고 다 예수님의 양이라고 할 수가 없어. no se puede considerar como ovejas de Jesús a todos los que asisten a la 어느 iglesia. 나라에 갔는데 Una vez viajé a un 이 país 한 대학 총장님이 계셨어. y allí conocí a un rector de una universidad. 그분이 저한테 전화를 했어. Él me hizo una llamada telefónica. 목사님 저희 나라 오셨다고 이야기를 들었어. Pastor, me he enterado que usted ha visitado nuestro 예, país. 그랬어. Así es, le respondí. 제가 있는 곳 좀 떨어진 곳인데 여기서 차로 한 10시간쯤 걸리는 곳이에요. Yo me encuentro en un lugar que se encuentra a 10 horas del lugar donde usted se encuentra ahora. 10시간 후에 목사님 계신 곳에 갈 수 있는데 En 10 horas yo puedo llegar al lugar donde usted se encuentra, pastor. 아니 목사님이 허락해 준다면 제가 차를 타고 목사님 만나러 가겠어요. Si me lo permite, me gustaría ir a verlo en mi coche. 내가 10시간 후면 당신하고 이야기할 수 있다고. En 10 horas podré hablar con usted en persona. 그래서 이제 그분이 10시간 뒤에 왔습니다. Fue así como pudimos encontrarnos 10 horas después. 여기 대해서 Llegada la noche, 대화를 했어요. empezamos a platicar. 무슨 대화냐면 우리가 이제 예수 믿는 믿음에 관한 이야기를 했는데 Nosotros hablamos acerca de la fe en Jesús. 그분에게 내가 성경을 펴놓고 Tenía mi Biblia extendida ante 로마 él 3장 23절을 읽어보라. y le pedí leer Romanos capítulo 3 versículo 23. 그분이 잘 읽었어요. Él lo leyó muy bien. 그리고 뭐라고 됐냐고 물어봤어요. Y luego le pregunté qué era lo que decía aquel 우리 versículo. 모두 죄인이라고 얘기했어요. Dice que todos somos pecadores. 24절을 읽어보라. Y le pedí que leyera el versículo 24. 그분이 24절을 읽었어요. Y él leyó el versículo 24. 뭐라고 됐냐고 물어봤어요. Le pregunté qué era lo que decía aquel versículo. 열심히 기도하면 죄가 씻어진다고 했어요. Él respondió, si oro con fervor los pecados serían perdonados. 어디 거기에 그 말이 있느냐고. Le pregunté en qué parte del versículo dice 말이 eso. 없었습니다. Aquel versículo no decía eso. 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de 그 Dios. 다음에 우리가 어떻게 해서 거룩하게 되고 죄를 짓고 이렇게 되느냐. Luego nos explica cómo podemos ser santificados, justificados y redimidos de 대부분의 nuestros pecados. 사람들은 어떤 관념을 가지고 있느냐 하면 El punto de vista que la gente tiene comúnmente es 기도하면 죄가 씻어진다고. que si uno ora mucho podrá librarse de su pecado. 기도하면 죄가 씻어진다고. Que si son obedientes a la palabra sus pecados serán limpiados. 선하게 살면 죄가 씻어진다고 믿고. Que si se esfuerzan por vivir una vida honesta sus pecados serán redimidos. 보통 사람 대학 총장이 상당히 지혜로운 분인데 Esta persona era el rector de una universidad, por lo que era una persona sabia. 그런 생각을 가지고 계셨어요. Sin embargo, él pensaba de esta forma. 제가 설명을 했습니다. Así que decidí explicarle. 로마서 3장 23절은 El libro de Romanos capítulo 3 versículo 23. 모든 사람 다 죄를 범 우리 죄인입니다. Por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores. 그런데 이제 의롭게 되기 위해서 Sin embargo, para poder ser justificado, 기도하거나 전도하거나 회개하거나 노력해야 하는 게 아닙니다. no es posible mediante la oración, el salir a predicar, el arrepentimiento, mediante el esfuerzo. 우리가 더러운 죄인이었는데 Nosotros éramos sucios pecadores. 무슨 일을 해도 우리의 노력으로 죄를 씻을 수가 없다. Sin importar cuánto nos esforcemos mediante nuestras obras, nos era imposible librarnos de nuestros pecados. 바다에 빠진 사람과 같은데 Éramos como hombres que cayeron en el océano. 우리가 살아나고 안 살아나는 것은 El que podamos sobrevivir o no. 난 수영도 못하고 Yo no sé nadar, 보트도 없고 no tengo un bote, 기구도 없고 tampoco tengo un inflable. 죽을 수밖에 없어. Solo me espera morir. 나는 내가 노력해서 바다를 벗어나오는 게 아니고 No es posible librarme del mar con esfuerzo. 누가 보트를 타고 나를 건져주든지 Si alguien viene en bote a rescatarme, 춥으로 던져줘 나를 끌고 오든지 o que me lance unos salvavidas inflables y me 바트를 saque, 던져 그걸 잡고 나오게 한다든지 o que me lance una soga para sujetarla y salir. 누가 나를 도와주면 나는 죽을 수밖에 없습니다. Si alguien no me ayudara, probablemente moriría. 그렇기 때문에 우리가 그 예수의 말씀을 받아들여야 합니다. Es por eso que debemos recibir la palabra de Jesús. 로마 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못한다. En Romanos 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 거기에 우리 어떤 노력은 수고로도 우리는 죄에서 벗어날 수가 없어. Nosotros no podemos liberarnos de allí solo con esfuerzo y esmero. 23절은 그렇게 돼 있는데 Eso es lo que menciona el versículo 23. 24절은 뭐라고 되냐? Pero ¿qué es lo que dice en el verso 24? 의롭게 되었다는 거예요. Siendo justificados.
거기 아주 재미있는 대답이 나옵니다. Aparece una respuesta muy interesante. 이렇게 됐는데 Siendo justificados, 어떻게 어렵게 됐느냐. ¿de qué forma? 내가 이제 바다에 빠져서 나왔다. Yo caí al océano y salí. 어떻게 나왔느냐. ¿De qué forma saliste? 나 수영을 잘하기 때문에 나왔다. Fui capaz de salir porque soy muy buen 뭐 nadador. 하나도 어려운 이야기가 아닙니다. Claro, eso es posible, no es difícil. 보트가 나를 도와줘서 건져준다가 나왔다. Pero otro podría decir, yo salí porque me rescataron con un bote. Claro, eso es posible 근데 이게 también. 중요한 것은 Pero lo importante es, 내가 죄인인데 yo soy pecador. 죄인이 뭘 해서 죄를 씻을 수는 없는 거야. Pero el pecador no tiene forma de librarse de su pecado por su propia cuenta. 받을 수밖에 없어. Solo puede recibir la maldición. 그러니까 이제 나는 수영을 못하고 깊은 바다에 빠졌으면 Si yo no sé nadar, pero he caído en aguas profundas, 내가 수영도 못 내가 내 방법으로는 그 바다에 빠져나올 수가 없습니다. no tengo forma de salvarme de aquel océano. 내가 거기서 벗어나려고 하면 Si quisiera salvarme, 누군가가 나를 도와줘야. necesito la ayuda de otra 그분 persona. 이제 예수님이지. Aquella persona es Jesús. 내가 뭘 해서 죄를 벗어나고 하는 건 구원이 아니고 내 노력으로 되는 겁니다. Que yo me libere del pecado por alguna obra mía no es salvación, sino solo obras. 누군가 나를 도와주자 난 죽을 수밖에 없는 인간인데 Si alguien no me ayudara, sería un hombre muerto. 구원해 주실 때 그때 건져줄 때 우리가 구원받는다고 말합니다. Cuando somos rescatados, es en ese momento que podemos decir que fuimos 내가 salvados. 노력하는 것은 구원이 아닙니다. Si yo me esforzara, ese no sería una salvación. 나 수영해서 나왔다. Yo salí de allí nadando, pude salir con mi esfuerzo. 아니라는 거지. Ese no es la salvación. 자, 그렇기 때문에 여기서 이제 성경이 이야기하는 것. Es por eso que en este punto la Biblia nos muestra 우리는 주의 음성을 들어야 합니다. que nosotros debemos oír la voz del Señor. 은혜를 입어야 합니다. Debemos recibir la gracia del 예를 Señor. 들어 말 코로나 때문에 Por ejemplo, si debido al coronavirus 경이 폐쇄 못 들어가는 나라가 있다면 hubiera algún país al que no pudiéramos ingresar ya que bloquearon sus 그 나라 fronteras, 가도 입국을 할 수 없는 거. por más que llegara a aquel país, no me dejarían ingresar. 돌아와야 하는 거. Tendría que volver a mi país. 들어갈 수 있도록 모든 열려 있어야 하는 거. La única forma de entrar a aquel país es cuando está abierto por 예수님 completo. 앞에 들어갈 수 있는 길은 El camino para llegar a Jesús, 로마 3장 23절에 en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23, 죄를 범하였으면 하나님 영광 이르지 못. por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 인간 스스로는 절대로 하나님 영광에 들어설 수 없어. El ser humano nunca podría entrar a la gloria de Dios con su propia obra. 우리는 절대로 하나님 은혜 가운데 들어갈 수 없어. Nosotros nunca podríamos ingresar en la gloria de Dios. 문제는 그리스도께서 우리에게 주신 그 말씀을 받아들여야 해. El único modo de entrar es aceptando la palabra de Jesús en nuestro corazón. 또 들어가지고 나를 태워준다든지 Un bote debe venir a rescatarme, 를 나에게 보낸 그 고무 튜브를 보낸 o que me lanzaran un flotante salvavidas, 아니면 밧줄을 던진다. o que me lanzaran una soga. 그래서 내가 구원을 받을 수가 있어. De ese modo yo puedo ser 내가 rescatado. 노력해서 구원을 받는 게 아니고 La salvación no se obtiene por el esfuerzo. 보트에 타면 되고 Solo debes subir al bote 이용하면 되고 o utilizar el flotante 내 salvavidas 몸을 묶으면 o atar mi cuerpo con la soga. 밧줄을 끌려 구원을 받는 거예요. Estas son las formas de ser rescatado. 우리가 죄에서 구원받는 게 바로 이것입니다. De la misma forma se obtiene la salvación del 죄를 pecado. 시키면 뭘 하고 노력해야 하는 게 아니라 No se trata de hacer algo, de esforzarnos. 만약에 죄를 우리의 노력으로 열심으로 그것을 벗어날 수 있다면 Si fuéramos capaces de librarnos del pecado utilizando mis obras y mi 십자가에 esfuerzo, 못 박혀 죽어야 이유가 하나도 없어. no habría sido necesario que Jesús muriera crucificado. 내가 정말 건짐을 받을 수 없는 사람인데 수영을 못하는 사람 Sin embargo, si yo soy una persona que no puede sobrevivir por sí mismo porque no sé nadar, 이야기를 합니다. entonces diré, 비행기에서 막 앰프 스피커로 이야기를 합니다. desde las bocinas del avión me informan, 우리 비행기는 밧줄을 던졌어. te acabamos de lanzar una cuerda, 밧줄을 잡아. sostente de la soga, 너는 살 수가 있어. entonces vivirás. 우리가 튜브를 던졌어. Nosotros te hemos lanzado un flotante salvavidas, 잡아. sujétate a ella. 우리가 보트를 보냈어. Hemos enviado un bote, 보트에 올라타. súbete al bote. 그렇게 해서 구원을 받는. Esa es la forma en que obtenemos la salvación. 내가 한 게 아니고 Y eso no depende de mí. 그것은 남이 구원해 주는 건데. La salvación depende un 100% de otros. 구원을 받아들인 상태를 이야기합니다. La Biblia nos habla de obtener la salvación. 그래서 여러분 구원을 받을 때 어떻게 받아들이느냐?
Entonces, ¿cómo es que podemos obtener la salvación? 예수님의 말씀을 받는 거죠. Es aceptando la palabra de Jesús. 성경은 뭐라고 말합니까? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? 내 양은 Mis ovejas 내 음성을 들으며 oyen mi voz. 내 양은 내 음성을 듣는다고. Oyen mi voz porque son mis ovejas. 내 양이 한 사람 내 음성을 듣지 않는다. Esto quiere decir que las ovejas que no son suyas no las oirán. 주의 음성을 듣습니다. Es por eso que nosotros escuchamos la voz del Señor. 3장 23절 En Romanos 3:23, 하나님이 죄를 범하여 하나님의 영광에 이르지 못하고 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de 4절에 Dios. 뭐라고 말합니까? ¿Y qué es lo que dice en el verso 24? 또 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Siendo justificados gratuitamente por su gracia, 하나님의 은혜로 값없이 어렵다 하심을 얻은 자 됐다. mediante la redención que es en Cristo Jesús. 자, 너는 구원을 받았어. Tú has sido rescatado. 아, 내가 지금 바다 한가운데 있는데요. Pero yo me encuentro ahora en medio del océano. 바다 한가운데 있는 거 사실. Es cierto, tú te encuentras en medio del 보트를 océano. 보냈고 Pero hemos enviado un 이제 bote 보트 안에 있는 거야. y ahora te encuentras en el bote. 바다 가운데 있지만 A pesar de que estás en medio del mar. 물에 빠진 게 아니고 보트 안에 있는 No te encuentras en el agua, sino sobre el bote. 구원을 받았어. Tú has sido 내가 rescatado. 죄인인 건 사실이지만 Es cierto que tú eres pecador, 죄에서 건져냈어. pero fuiste rescatado del pecado. 그에 태운 것처럼 Tal como fuiste colocado en el bote, 예수 안으로 끌고 왔어. tú fuiste jalado hacia los brazos de Jesús. 죄인이 아니야. Tú no eres pecador. 내가 십자가에 씻어졌어. Tus pecados fueron lavados. 어렵게 됐어. Tú fuiste justificado. 그걸 우리 마음에 받아들여. Eso es lo que debemos aceptar en nuestro corazón. 성경 얼마나 많은 곳에 ¿En cuántas partes de la Biblia 피로만 우리 죄가 사해졌다고 기록되어 있어. se menciona que por su sangre nuestros pecados fueron perdonados? 성경 여러 곳에 이야기. En muchas partes de la Biblia hablan sobre esto, 참 많은 사람들이 pero muchas personas, 주님의 양이 아니라서 debido a que no son ovejas de Jesús, 그 음성을 받아들이지 못해. no pueden aceptar esa voz. 로마 3장에서 그리스도 예수 안에는 구속 우리가 의롭게 됐다고 하는데 En Romanos 3:23, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 그리스도 예수 안에는 구속 24절에 어렵게 됐다. Y en el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, 어렵게 됐다. siendo justificados mediante su redención. 하나님 나를 어렵다. Sí, Dios dijo que fui justificado. 어렵다 그랬어. Dios ha dicho que he sido 어려운 justificado. 거 맞아. Entonces soy justo. 어려운 거야. Soy un hombre justificado. 아주 단순한 얘기. Es una historia muy sencilla. 그럼 내가 의로운 사람은 Si soy un hombre justificado, 어렵게 되려고 노력할 필요가 없지요. no tengo por qué seguir esforzándome por ser 죄를 justo. 사함받은 사람은 Una persona que es justificada 사함받은 노력해야 할 필요가 없어. no tiene necesidad de esforzarse por serlo. 죄 사함받기 노력하는 사람 Aquellos que hoy tratan de obtener el perdón del 죄 pecado 사함을 받지 않았으니 es porque no han recibido el perdón del 죄 pecado. 사함받기 우리가 노력해야 되는 게 아니고 El perdón del pecado no se obtiene con el esfuerzo. 예수 그때 십자가 외에 Fuera de la cruz de Jesucristo, 죄에서 해방시키는 방법 no existe otro camino para liberarse del pecado. 참 많은 사람들이 Mucha gente en la actualidad, 예수님의 양이 아니기 때문에 debido a que no son ovejas de 예수님 Jesús, 십자가에 못 박아 우리 죄를 사하셨다고 말씀하시고 a pesar de que dicen que Jesús murió en la cruz por los pecados 눈처럼 이게 씻었다고 말씀하시는데도 y que Jesús dice que los pecados fueron lavados como la blanca nieve, 예수님의 양이 아니기 때문에 debido a que no son las ovejas de Jesús, 그들은 자기를 죄인이라고 말합니다. continúan diciendo que son pecadores. 죄가 많다고 말합니다. Dicen que tienen muchos pecados. 만일에 여러분 우리가 예수님의 양이 되면 Sin embargo, si nosotros hemos sido contados como las ovejas de Jesús, 생각봐라. dejaríamos nuestros pensamientos 예수님의 말씀을 믿습니다. y creeríamos en la palabra de Jesús. 예수님의 말씀을 받아들입니다. Aceptaríamos la palabra de 볼 Jesús. 때 아무리 더러운 죄인이라도 Por más que yo fuese un sucio pecador, 예수님이 의롭다면 의롭고 si Jesús dice que soy justificado, entonces lo soy. 거룩한 Si dice que soy santo, entonces lo soy. 로마 3장 24절에 Es por eso que en Romanos capítulo 3, verso 24, 의롭게 됐다고 성경. dice que hemos sido justificados. 예, ¿Por qué? 예수님이 우리 위해 피를 흘리고 Porque Jesús derramó su sangre por 가서 nosotros, 다 받았기 ya que recibió toda la paga del pecado por nosotros. 의롭게 됐다고. Hemos sido justificados. 예수님 더러운 우리를 보고 Jesús, al vernos llenos de suciedad, 의롭게 됐다고. nos dijo siendo justificados. 아닌데 난 죄인인데 No, pero yo soy 난 pecador. 거짓말했는데 Yo he mentido, he robado. 난 죄인이 맞아. Yo soy pecador.
우리가 그런 마음을 가지고 있습니다. Ese es el tipo de corazón que tenemos. Sin embargo, 내가 죄인이지만 aunque yo soy pecador, 예수님이 의롭다면 의롭. si Jesús dice que soy justificado, entonces soy justificado. 거룩하다면 거룩. Si Jesús dice que soy santo, soy santo. 깨끗하다면 깨끗한. Si Jesús dice que soy limpio, entonces lo soy. 내 양은 내 음성을 듣. Mis ovejas oirán mi voz. 우리가 예수님의 양이 되면 Si nos convertimos en ovejas de 내가 Jesús, 볼 때 아무리 더러운 죄인일지라도 sin importar que yo fuese un pecador muy sucio, 예수님이 의롭다고 하면 si Jesús dice que soy justificado, 난 의로워. entonces soy justificado. 의롭지? ¿Cómo puede ser justificado? 예수님이 의롭다고. Porque Jesús así lo dijo. 내 양은 내 음성을 듣습니다. Mis ovejas oyen mi voz. 근데 우리가 예수님의 양이 아닌 사람, Pero la gente que no es oveja de Jesús 예수님의 말씀을 받아들이지 않습니다. no pueden aceptar la palabra de Jesús. 자기 생각을 따라갑니다. Siguen sus propios pensamientos. 누가 뭐라 그래도 No importa lo que los demás digan. 죄인이 맞아. Yo soy pecador. 죄를 많이 지었거든. Yo he cometido muchos pecados. 그런 사람은 Tal clase de personas 예수님의 말씀보다 자기 생각을 믿는. son aquellos que confían más en sus propios pensamientos antes que en la palabra de 아무리 Jesús. 큰 죄인이라도 Por más que yo fuese un gran pecador, 예수님의 양이 되면 cuando nos convertimos en ovejas de Jesús, 의롭다면 의로운 것. si Jesús dice que hemos sido justificados, somos 예수님이 justificados. 거룩하다면 Si Jesús dice que somos santos, 거룩한 게 맞습니다. la verdad es que somos santos. 자, 성경에는 우리가 죄인이란 말도 많이 있고 En la Biblia hay muchas palabras que dicen que somos pecadores, 그리고 의롭다 거룩하단 말도 많이 있어. pero también hay muchas palabras que dicen que somos 세 justificados. 가지 종류의 사람으로 나누는데 Y la gente es dividida en dos grupos. 어떤 사람은 내가 죄인이란 그 말씀을 듣습니다. Algunas personas escuchan la palabra que dice que son pecadores. 하지만 로마 3장 23절에 Podemos verlo una vez más en Romanos 3, verso 23. Dice, por cuanto todos pecaron. 그다음 24절에는 Y en el verso 24, 로마 3장 23절은 우리가 한 죄를 범하니. en el verso 23 dice, por cuanto nosotros pecamos. 로마 3장 24절은 Pero en Romanos 3, 24, 죄를 지었는데 aunque nosotros pecamos, 예수님이 하신 이야기를 기록합니다. nos habla de la obra de Jesús. 예수님이 우리는 죄를 지었지만 Aunque nosotros cometimos pecado, 예수님은 우리를 의롭다고 했어요. somos justificados. 하나님 우리를 거룩하다고 했어요. Dios dijo que somos santificados. 그런데 우리는 그 하나님의 말씀을 받아들입니다. En el momento en el que aceptamos la palabra de Dios, 하나님이 우리를 어렵다고 그냥 어렵다 하신 게 아니고 Él no nos dice solo con palabras que hemos sido justificados. 예수님 원해서 우리 죄를 대신 벌 받도록 했죠. Hizo que en nuestro lugar Jesús recibiera el castigo del pecado, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말이에요. mediante la redención que es en Cristo Jesús, 하나님 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자. siendo justificados gratuitamente por su gracia. 하나님 우리를 의롭다 그랬습니다. Es por eso que Dios dice que somos justificados. 모르지만 Aunque yo no supiera otra cosa, 하나님이 의롭다면 si Dios dice que soy justificado, entonces la verdad es que soy justificado. 하나님이 거룩하다면 거룩한. Si Dios dice que soy santificado, soy santificado. 성경에서 Es por eso que en la Biblia 모든 사람은 죄를 범했습니다. todos los hombres cometieron pecado. 우리가 뭘 한 게 아니고 Y no depende de nosotros. 예수님께서 일하셨습니다. Jesús trabaja por nosotros. ¿Qué tipo de trabajo? 십자가에 못 박히셔서 피를 흘리며 죽으셨어요. Él murió en la cruz derramando su sangre. 우리가 행한 어떤 일 때문에 우리가 의로운 게 아니고 No somos justificados por alguna obra nuestra. 그 결과는 El resultado de nuestras obras 죄인으로 만들었어요. nos convirtió en 우리 pecadores. 노력은 절대 우리는 깨끗하게 안 돼. Con nuestro esfuerzo, nuestros pecados nunca podrán ser 예수님이 redimidos. 우리를 위해 한 일은 Pero la obra que Jesús hizo por nosotros 더러운 죄인을 hizo que un pecador tan sucio 의롭고 거룩하게 만들었어요. se convirtiera en justo, en santo. 내가 보기 어떠하든지 간에 Sin importar lo que yo vea. 못 박히시면 Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, 죄를 대신 담당하셨고 en nuestro lugar Él cargó con nuestros pecados 예수님의 피로 말미암아 y mediante la sangre de Jesús 우리는 거룩하게 되고 fuimos santificados, 의롭게 되고 fuimos justificados, 깨끗하게 된 거죠. fuimos lavados 자, perfectamente. 그런데 우리가 우리 자신의 죄를 지은 그것만 보면 Pero si nosotros solo nos enfocamos en nuestros pecados, 죄인처럼 보입니다. nos veremos como pecadores. 그래 예수님 십자가를 바라보면 Pero al ver la cruz de Jesús, 저 십자가 en aquella cruz, 여기서 내 모든 죄가 끝났어. todos mis pecados fueron 내 consumados. 심판이 받았어.
El juicio por mis pecados terminó. 그래서 이제 자기 자신을 바라보면 죄인처럼 보입니다. Cuando se mira a sí mismo, siente que es pecador. 예수의 십자가를 바라보면 Pero si miramos la cruz de Jesús, 죄인이 아닌 거룩한 사람으로 보여요. no somos pecadores, sino hombres santos. 아직까지 이런 사실을 구분 못해서 Debido a que mucha gente aún no logra distinguir esto, 교회를 10년, 20년 다니면서도 a pesar de haber asistido a la iglesia por 10 o 20 años, 씻음을 받지 못하고 aún son incapaces de liberarse del pecado. 고통하는 사람들이 너무 많습니다. Mucha gente sufre por sus pecados aún. 자, 이제 우리는 우리 생각을 버려야 합니다. Es hora de que desechemos nuestros pensamientos. 죄를 지었기 죄인이 맞습니다. Sí, es cierto que cometimos pecado y somos 우리 pecadores. 죄를 예수 십자가에 못 박히셨기 때문에 Pero ya que Jesús fue crucificado y lavó nuestros pecados, 말하기를 la Biblia dice 우리는 의롭다고 말. que hemos sido justificados. 아무리 봐도 내 생각으로 볼 땐 의롭지 않습니다. Por más que lo pienso con mis propios ojos, no parezco justificado. 이렇게 죄는 무슨 말이야? Yo he pecado, no lo entiendo. 의롭지 않아. Yo no soy 나 justo. 그렇지 않아. Yo no soy justo. 죄인이야. Soy pecador. Pensamos de esta forma. 예수님 십자가를 바라보면 Pero si miramos la cruz de Jesús, 놀라게 저기서 내 죄가 끝났어. allí mi pecado fue consumado. 내 죄의 심판이 끝났어. El juicio por mis pecados ha 내가 finalizado. 심판을 받아야 할 이유가 없어. Ya no hay motivo para que yo pase por 나는 juicio. 깨끗해. Ahora soy limpio, 난 이제 거룩해. soy santo. ¿Por qué? 내가 딴 건 모르지만 Aunque no sé muchas cosas, 예수님께 나를 의롭다고 하셨어. Jesús me dijo que soy justificado. 나를 거룩하다고 하셨어. Jesús dijo que soy santificado. 나를 구원했다고 하셨어. Jesús me dijo que soy salvo. 그 말씀을 믿어. Y yo creo en sus palabras. 죄인 것처럼 보이. Aunque a mi punto de vista parezco pecador, 죄인이 아니야. yo no soy pecador. 여기 로마 3장 24. Aquí en Romanos 3, verso 24, 의롭게 됐다. siendo justificados. 왜? ¿Cómo? 내가 죄를 안 지어서 ¿Porque yo nunca he pecado? 아닙니다. No. 선을 행해서 ¿Porque hice el bien? 아닙니다. No. 노력해서 ¿Porque me he esforzado? 아닙니다. No. 어떻게? ¿De qué modo? 예수님의 피로만. Mediante la sangre de Jesús. 예수님의 피는 La sangre de Jesús 심판을 전부 끝냈어. consumó todo juicio por nuestros pecados, 예수님 십자가에 못 박혀 죽으심으로 ya que mediante la muerte de Jesús en la cruz, 다 사해졌기 때문에 todos nuestros pecados fueron perdonados. 받아야 할 용서 죄를 씻어야 아무 죄가 남아있지. Ya no queda ningún pecado por redimir. 내가 깨끗하게 했어. Nuestros pecados fueron redimidos por completo. 얼마나 놀라운 일입니다. Es una verdad sorprendente. 그날 전 이 사실을 깨닫는 날, El día que yo descubrí esta verdad, 내 마음이 죄에서 벗어날 수 있어. mi corazón fue liberado del pecado. 내가 의롭게 됐어. Yo he sido justificado. 내가 거룩해. Yo soy santo. 이제 죄 없어. Ya no tengo pecado. 그래서 나도 너 죄 지었잖아. Tú cometiste pecado, me decían. 죄인이지. Si cometiste pecado, tú eres pecador. 그 말을 받지 않았어. Pero yo no los escuché. 예수님 말씀 받아. Yo solo acepté la palabra de Jesús. Solo acepté la palabra de la Biblia. 하나님 나를 의롭다고 하시. La Biblia dice que Dios me considera justificado. 하심을 얻은 자 됐다. Dice, siendo justificados. 우리는 예수님의 양에 대해서 Hemos sido contados como ovejas de Jesús 뭘 믿습니다. y creemos en la palabra de 이 Jesús. 말씀을 믿으면 Si los televidentes creyeran en 내가 esta palabra, 죄를 지었지만 aunque nosotros hemos cometido pecado, 예수님을 바라보고 si nosotros miramos a Jesús quien redimió nuestros pecados, 의로운 것입니다. entonces somos santificados, 그렇게 justificados. 예수님의 양이 되는 것입니다. De esta forma nos convertimos en las ovejas de Jesús. Amén. Gracias.